Sago Production. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sonin kan kanne mukano ado sonin kan lemu ora khasukuni ora khasukhanda ona takhadanga sungulingan de khairi. Ukuni ndindo khantande ay teknikati sonin karare menchu khagano kusu kimbaka kinkhana saili bambuhu ora khakuni ora khanta. Kuni ndindo khantande ndangi falle ori katakhay khadi odo emission tonai. Émission khore no nga émission ke bitu ngini na manchanu tawre odal sergo bo to di garni ta khay ke kille khadi wuro sertenari ken khagani na manchane nyai aga ke fini samu soni kara na manchanu sa production no wor ko khadanga nanti na manchane ngana no kusu soni kara no mo daga dabatu dagiri ke kille khadi odo na manchane khoreri na manchane be amuko diganti soni karai are sambre menyani inati Jibril Kosore Sakera Jibril Sakera oda li katti soningo maremu oda re kat khay odo kebegri inshallah rabbi odo menjange ngere o khana o kapalema o patron o directeur général inati Sago Production Oumar Sago imeta hunu e o menjange o kapalema o khana soninkara su jike Jibril Sakera afata hono ayme magari hakuni inshallah kuni ne ndo khanda ngana dangi Jibril Sakera du présenter soningo nga yankuni ne ankani kuni wori soningra momonjo su kuni na su khanta ti khanta ndia gilli manan nanti silama ko khantande ado soninga ko khantande kuni ndo khantande ndangi empalle o kuni kharalle motan yo ke lele kundu inshallah soni ngara sudangai oy ko foke mo manci su kunini qasatan ko beniga table ke kamanga sasa monsieur Bachili ado Sago Production ke veni kutu benigar no trenga soni ngara mo manju o ya su khanta na su kunni ti kunni nduma mashallah jazakumullahu khairan mashallah aywa kundu nyani Sago Oumar Sago soni konju ampayni kene ta fana nyai anyi minanke fo émission no odanna émission nga odanna animé dome soni ko ju fayni soni go be ga muku Oumar Sago Production ay mi fata honire lenki ar journalisme post nyawtu Oumar Sago soni go ngam bayni bismillah. Assalamu alaikum wa maru muju ko ni fofu gon soni ngenya ango fani ke wakati na wutu mali mo hotel Senegal Gambia ado so suga jima palle ko nden katraya lenki yo so wonto le nyaxanto le katraya na toti ke émission khor yani ke be ngel lenki sere kunum fe parce que soni ngal lum ko kuma ko dan war jexem po khore nyani o gana ko ngit brankama wajib nyama yum na taxo o soni ko na jokkime mashallah aywa kundu nyani mare mo soningo ado soninga kamukano khami khagadi kuni ndungore mokobe o mare me o khana on nam manchane be aga fini bangeni soninga no ho limna lamane me Jibril Sakera lemne be gini akifini lenki soninga khirsu nyai odo kenya likate khay soningo o khana masla dume fubi ni igisanko soninga no ho fini be ni golo lesmo soninga no ho tuwa khuni be ni ga fini telle o ganta hawtelle soningo ngajungiya fini geni ga bonno iga siron mokobe fini beni khasiru ngeno ga kebe kapia Jibril Sakera ta khene do kenyai bawo tuwa ko ngasarbe makay lampa nyana makay lampa kebe ga Jibril Sakera kitenga lampa ke soningo i hajungi o mulana ngore kane anakane khurandi kundunya ni Jibril Sakera kartu bujuro diga men no ite hademre me ngana ni fofu ko mo digamen jireni digamen bongo men nyime ala khay tamunya duna suy ko ngoy gatine Jibril Sakera kimbaka kinqenna saheli bambo ko Jibril Sakera Jibril Sakera haro ganani o gadan to mugu serge be no ngay tande bentu min nan kenan nge Jibril Sakera ini khil Jibril Gay Sakera arenki nyani nta wonte ni France jamal nyani kha are sare me nyani Mauritanie taxi ngani gidma yobuna ta hayre me ay suyutine subhana isumbana quoi gidma do hayre yesu ko ngona ngay yo xaw kontin hayre asiri ciri to bera xari o aksa kiano hayre ya gamun quoi masha Allah iya kundunya
c'est ça kundan Djibril Sakira ogana dangi anduwala natu ang bogu debebe ouais are samba bogu no nye are ouais mais Djibril Sakira ankara minna kitwa ko besuga ma ya ndutu minna alhamdulillah yalla ntige nyani karan gungu njope gil faban kake finan kempalle odana bogu nandaga matam na fonya char Muhammad Samson ko ngisi man kem sangu sere sugini sere nyantiti soni ngalle mede kem sangu sere sugini sere nyaduna no ke char Samson gen sere be ngisi man suyi kentu yo sere be geni sere to ko sere dangay wor kharangi nyano wuti nyano sino nyerime segunde nyano bugu no kempalle na lo muriteni na gunnu go rabege o jepet sawab na li teshirni na ngir no ngay mamata mulen ni na ngir no ngay kempalle ma katta mata mulen ni na ngir no ngay wadak ma butel misni su wor kuncu bege tel wastani wor kuncu su fay fon to on tere ni kemmo ko gilli salaf ni mo ni kundunya ko or mur kemmo ko alhamdulillah allah gir fonne be arjoy wor ken kiti bakke xaral lañu ko to kiti on de le to ko man xil xaral le ma ko nya yo ka ketan kin taw na ya kundunya ma sha Allah alhamdulillah saho kan diga mena ma nga tirni ni Djibril Sakira kattu bujuro diga men no bo trinde be nge ma kattu sajinga ken ya soni ngalle me yani e wa al khalle ma ko nebere angatu kharamu kunanga ben tibar o suuf nan di soni ke ngarange nga base ni mande ken khara nyumbu ko mo sini quoi est-ce que al khara nyumbu neberi na mo sini neberi katto garon fofo ni arani men de bro kanyi ma finan ni arani men de bro kanyi ma finan kem palle mbogu ni arani men ngegen light ngoza deja mu madrasa de bari ni ma adin de bari xam madrasa de bari ma adin madrasa nyaka niveau bananga aga to no ko yo kha mu madrasa de bari aslan lesri ni musabaqa nya de bartan musabaqa nya concours ni concours nya de bari après kem palle ngir examen de bari kem palle ni diplôme ni ngir ken no kangar no kimbre kitangi ni to ko khara sura ko kono ko ngiri ni ma da alike ni musabaqa de bari lono mo khara no ngay mo ci après kem palle ni khara ke sigin donc d'accord mais nok flani be ngantene kenya xamu nga khara wakati kebe pour ce bine ni xakani sonon ka ko gani mo ko be alors waccio ga keke be lenki est-ce que allah faut qu'on wala gila gana ni différence gilara maga fini mo bane ke wallahi différence nyani nga gebe nyen an ko kam gedo nyen na xani daru xasse sonin gogo gani taare gani xaramun de ben de beren amma nya to lati to ko do sera ko do jikku nyen do me do hade ma ko timante en do me lenki to ko li ora jurminte nya kita oda jurminte li katto so ni ngara i xama jurminte ke na ko fme i xar sande kundunya fo jurminte na kata an kap me an takan sado sire suni sada an kita kan kawanta agolin mo be ana golli kundum mi xaga na nya ngana sankin tan takan dia an takan nya sire susoko ke nya no wacha oga difficulté ni ko xarambila ko feti difficulté ni ko kebe ke kenyo kenni manan nanti o wertu wax ke jurminte mo be oda jurminte li kat ko foge kundunya ko foge rageri kiti mo be i gar utiliser kundunya awas fo bonon de cirin fo bonon de mais garan na nyager fo sironde asiro ke am comment am valoriser quoi voilà kundunya quoi mangi aketno ke bageti yar fo bonondi kempo bonondi la motu o ko tombe no be lim khala tuwana kite na tuwana nyama tuambeni kite ni tuwana nyama est-ce que ndefo la tuwana ba ma tuambeni ni rafale yan ke njobo kende foni kharangano nya amado tuwana do kharangana différence ni nyani na kan kharangana Allah yana kharangana na nyam kinye tuwana kinyante nyan c'est-à-dire mana ala fonjo fanin mo be gam patante serebe gana nyanga na khara fonni ngana magister ngito wala ngana diplôme la manu woni git annari annam mo ngo soni gonna ngay gella na ganni aga gemme wacce an fa bonon bermanin anga folman ke be gam wayam baga kinyani tandu amana anci me ke yakama kinya fagari fo bonon ko foke ananya ngi nyimi ndet nan tampay fo gurjan mais ken xaral le mo ñan ngi wala tuwanu ñan ha berti xaral le ma ñan tuwana mais ikun tuwanu ikun xaral le mo latin ko foke bonnin ciabu bu ci susu an yakam xari an xaral le mo ñakama sereng daga xara ngiri an xara ngiri agar ko fo ña sanki onat ken tuwa am fo sibo
onati to kem fosiro mais anyama golnyama gontu kebe to on atogon na fo sirondi to fet na fo bonondi mais ga to on ira ger fo bonondi dawti man iblis nyan ko iblis to wana gore كشكي كون أنت إبليس عالم الخلق الله خاطبة والناس يلان في البدء والحاضر سريب كونك ما نبدنا من شو هذا الله حرسو أكيد نجا سو كما تو كن إبليس ميغا أون من كونغا كما خبارنا كوني وتنا لعنة الله عليه الله لعنة نجا كم كن تو أقوم فوسيو أون الله نجا كم وكو الله نجا من سو نجا لوبي يا تو أقوم غرا inanchi meto ke kama iganga wana utiliser mo be kat sonungo iganga wana soningo brante mo be iganga wana soningo ngar kilingti mo be iga sik sonin kara dangai ma sonin kara khajike ke khoto itani ni sebeti manan nanti e seragundo to on tukam kenya ninga ko sonin galle mun ju dangai sere suga to nya garan ananchi meto ko ke kama sirin sa do nga utiliser beri amatu dawan kan mo na mewa na profite na ko Mahmoud Murabit Muritin to ana khore wani ayan alman Muritin alman khore sa ti ko dañu adan ko soro ngatin balliq anni walau kana aya ati soro ngati farin hakkinya ni bakki ma hargana ni ay bani ati amana ni ay ke be kinya ni nat labu dan ta'rifu haqiqatu ma tuballiq anna ke be kinya ni anna tu haqiqa to ko maga to fol man ko mangana ni lan naf me kinya ni anna tu mana uslubu shari'an kara mantiqan kara balaghan kara usulun kara anna to kufanu ni sukimbre ketanga na to kinyani est ce que ko munyawati serenge be ami riyad salihin nya garantan anna rita na tang soro ngaramuni pourtant taga balaw nya keren ko fogedan to wala mané balaw nya to wala mané pesno duna gan khore biram baga jofere ya so on kaytina idamba tangi dina ko zagat na mashallah mais pourta ipaga antardaninya normalement ngana nya ngakli ngana tebar ben gatna na mashallah na tanki am khara anna ngo yene gat khara ni angana khara gadi angan ni kenan jibo kat ko fogedan wala no mi kharam to ngi ga sonin karatu mi kha i khara ki ar sonin kara redar nya ra magay agiben to anu dimay walatin yimniyan dimay walatin no ala nyen hadabar me gat fo yoge philosophe ni nga kon mo nan hadabar me nga fo zutu anu tuna tan ki te khairinya abona magat yo qashiri bi angan ni nyamana yo angana kebiriti déjà agana ko bonono na on fini ngala nyi nyaki wotna nyen bononta kiban khawant kuni angar to ngi ngara ke nan ko wana kiyen mo sirin khakhara lemugo nan ko nan qara nan kinye ki man fi dadi ni ngane njiro ko fogeda indi ngane njiro ko fogeda ko fogeda taawni taawdum kamma ala taawdum kamma so rongi ni wala dar khasin mo be ni wala kuni dar khasi to ano o gana inde kat khirsu ko pro ki to hore feti to ana hore ni ngai amutu dimayo ko so ko error hore do nan so ni ngra khirsu ko wi mahara an ken ko to ana anti mandini mahara to su mahara mais so ni ni mo so ni ngra to ana hore ni mazab arba ke sunya sutuya so bi ga mamad mahad njay ni fo de buci njay ni mamad bashir samini fo de sembala ko ci fo de sembala jefe darajatu ijtihad so nga kon mobe am mujini kuntu wana horo so ni ngara me kha angana tinwati so be ni geri wati pour na kutu wa khote ni makay am murjiya ci ngana ile kat murtini ina khil ulad amra murjiya so ko sila tent no ngantetu irtu man titu wa ken digam be na gi safani ga jofeni yi khaga yilandu ben nyane also ku gajange be de bermana sirin sere ga taxem pa mais kun so ni ngonya am murjiya jamu dukrenya akenni murja tuba sillani ko ngana ko sa moi sillani wa silla ko renyu no cheikh demba woge ila ni ko sa demba woge barawli kusun so ni ngonya mais ala nyana angana ko so baro ngo serge ben titu mais o ya ren ko ku ben ga sefano damay mais ana to kinente ndimo ray ete gadi ina ille ijdira o nyana kirsu ko ni kamma ijdira o nyana sere loko comment ngali exemple ngi kharali to ni manan docteur ngi dan na fos ngi diplôme ni kitali normalement wala nata na kirsu ko anna ihtiram bi ngi danga anna hostian ni yan kan mo ko ndam kinyan kan le pourta le grana ni so ni gonte na khirzero karfe na safara ni kenya anyam karfe na ro ngi fenanga déjà crché une fois à Roringen dar khirsu ko ben ni mo messi ngal dum no to ana Roringen Jerusalem on tindo
ire fofu gen mana dinan xibaar ñer tuindoy ko la dan ngad ire tuindoy ille omar no jikundi peut-être jikra lo wa jippe so ni ngara shasa xagal ni sere su sare so ni ngara no an jikunti kirsu bul ci nawdo sere su ga 40 50 ans o tunante mere ngam xay digami way mu lina ko yimana sigano sakko am fam ken man igal deber mo be na taga yo xa wacca duna kiñere rebe ko ben gir xaraay gari wante culture do ma xay en so ni ngere ni mi min kiya angana da nok na ko ci mema ko mutu anani kendo dinanti etin me dina ado on mo ndambe ba dina ni partinya mana lada ni partinya anya renga sergi be lengi gar ni wona gir xaral le wona ari comportement ala ni la seren comportement de brand la jikundu bani xaw ko di comportement do yele ni jikun xawut angana daga Arabie Saoudite jikun xaran nan li nan dan ki appliquer so ni grano hanten tani ni nyana wore dina ni botena forcé kembre ke tanki onan ko fer ni nan ci meki ngam nan de jaxo gatal kebe xara a place ndo ma xay o gana daga tuwa on garona dinan xara on ndari wono culture ga kebe sirenge no na yokundi kebe burenge no na asem fonka déjà on a kasoro développer on a kasoro mundu atambi hat ni soro quoi ne kat hakle kitiga kat yilen kata to woni lesini mo be kat ni ngat so ni nga woni lesini ngay mo be wacce ko onte to gala be yimi so ni ngar onte to gala ko be yimi est ce que arabu nyane ba français nyane yo onte to man xam ki ngo wana no ko be o gatel dibre mo matte kenni di may waitin farti ngo kit ken farti nya ona nyanga ona akle ngar dukane ken ona sinya kam ona debre mo be kam pata mais vous savez anke no ko ngamun na anafo ke do no ken ya ganni ko su angari jaman ko suuri ouais il kursu nan ko tima wallah parce que ngam duna tuwa gon kanyan to ko naga telle tuwa ko fu anke fini wallah ani soni ngi nya walla gana khara anda tel kanade ay len falle di kursu ko batte ani laga ni bogu ani yankandi ni laga avancer kan non bon si woni ndawati et comme pour dire que ça et c'est clair en fait que c'est clair en tant que c'est toi on toi on toi en que c'était toi en tant qu'on a outu en amélé parce que comme les man c'est les mal voilà au cours que quoi toi là voilà que ce béni ni sunu ngara yena kan ni sunu ngara nan kran ni et kare sango wallahi Kalau kita lihat hari ini, itu le arbu kalau nyako ketuana flan ketuana flan. Pupu kau cukup beli dari biru kure. Ini tu beli kure. Ini dia mukono. Dia beli raya kule nafan. Kau mana ni kincubu? Sao. Baik musa bacili. Anu tu hada berme. Dimai orang nak lagi usang pun magadangi. Kemudian aku kira suku. Wallahi billahi. Lain ini minit Arab mukai. Anu tu hada berme kita aku dengan anu pam. Nawan kan ngirindi kan nawan kan ngirindi nar tan kan ni foko ko may to ko nyagini o ko gursu ko yiri ut arabu ni ko na yilan so ninga kan na so ninga kan ko mo dem makamatul harin bawaci anu tay mendo yimme an karan so ninga kan bo le gunti digan celante mbana digan cire mbana yiru ndiga men mbana fi xage be wa karan wacci nan karan munda sera unda hadem rem ma ko botti mante droite amatu comme dina mi en kan ne explication la fende mene mais kemer ki be kan ne kinger droite de ben nani let na feeling na ngi xamni ken tige wona ken tigade wona ko na kum mama ko rejuga sige be de bro ko dangay comme ça brege no wallahi billahi on xawna na iroko roga mi danga ngati ya ngresent de photo min gila question boro ni ndonga e comment nga xirsu ndigame ouais xirsugu ado ngari tuwa ko dum ko parce que xirsutu ouais kunga sur horon chuan kefina ngemete ouais nanti presque hayreni do jagani soninkara ouais angana rembo fi khankille shariankille ouais mirasu ato kada khayta khande wallahi angere go no xusu nanti ni walla kentam soninko khayta khande donc nonga ouais est ce que angani xirsugu khibare ouais est ce que erreur mbeti ouais kharani mbuku beni gunyo maka ouais moysi ni kubeni gunyo maka wallahi na utugili jiku nenkara nalli kati adam remme igam khawa tagan mo be na dumundi ouais kudo sir kutunju mo na falaga kitene ouais est ce que kumba kenga amanya so ni grada musibo anya so ni grada musibo difficulté wora ngana men ber adam remme
amatu déjà anna fangen kebe anna khawna to anda khawna chanki per khirsu kube ni ñom xay comme tin dang bibliothèque ni mana mashaf ni ko wati kitabi ngompunya digamu woni ma xay ku ngi iritini alatul arab ngallanti ku ngal kono ndema kono rojo muritini nante soni ngo ñom xay yere okay soni ngara soni ngo ñam xano wallahi ku nga fexandu mo be arbente tukundu bari firan ngaramu ni mo ko nambe ana har mere min ni an fam gari ma ci ñetu na ya xare nda muru yi gonda nga exemple inda ya xare muru yi gonda nga sen daga binga wala gam dungi ina ya xani ya korosi ina tu ku ko moy inta man tu ñani ga ko ma din tu ñan ko tu wa wonya mais so wonna ko na ñi le ku talan développer ni tanga ni korosi amatu serenge ma xara allah nda sere tunu xara ngana kebe xaso ni ngara solo ni no yi wala finde agebe kabalange yugo nakita ben qara ka sibi mana adabli ilmin kama to ngi baren kama ken digam ko kitabe ke ni wor arbe kitabe abatan ni kitabe ngi ben bax siri jiri ni kitabe ngi ben pay ndi soro mori gi sefto on kam ma gebe ka ken jefto on kam mo adu allan kan ni do mana hadabre mo be gano ar kitabe ke sefa sugenya ko on zuma nyen ko sak sugenya ko amatu arbin to ko sugenyan to ko jusukane sere sugan ko tanga sugen to ayan ko tanga to dar so ñu ngi sugen tu fo de sembal aras kitab de ber sugun kitab agebe ar wala finu ne ber so ni ngara so ngal findi dembo ge a wala findi diwan ñi mema spécialement diwan manang beri haqqadi be ngar xiwa beni de beri fi gor beni ka fin beni ngana rangi sugun tay mom shafi diwan ki mo diwan ki do am mom shafi xali ursuku amatu problème yo gando kit o kor khirsu valeur ntun kenni manan nanti wor xarangi ngaw jantande bari ko amuta ngana fo ngaw jantande bari angana xorci kuma am tax sere dagan sere ko comme to murié ani ken jaram ko mais or xaragne or xaw jantande bari anna ko ma xara anari kat solo ñat kat na am to wonna ko an xana solo gitangi ngan ka gitangi e wa kundu fudu kuma xara kun bi daduma kun ya kun kebe dawa uslubu dawa ñen ki ama kili dina dawa dawa de ñen kun dawa nga uslubu ñane fu lakke ñane nga bakti ganni angana yille kat mana salaf ñi xirs xasso xara mo ñane autorisation gi nan tan nga ko ci feneketa tuwana xaramuga yen ijaza ne berna nan dangen na ko xaramu ne na ko sefen me gawat serena sefen wallahi billahi ngana tinna lan ti risalati man de safana nge merke more xara yimme to xata on ñane ana ya ga sefen juma nya dina ga tringana allah kende balomba tuwambe lingana soron ke hotel min ko sankun me kinya no gere su kuro o ma famu nanti o marjaw ni nyani o ma famu nanti gadi iri finu ku debre iga ma fati gam so ni ngara dala sangu o gwa ga li place gi gam so ni ngara ni me o du on sanda so ni kemo me kha iri dina ge khara na ge mundi ma ita na ge mundo ta be ni ku ta ga asusu yo konde o ga ni ma be no wati on ya ne ma no ona ki fam siri dina do ya ne ma no mbiri sere ngana dal simena nga fo yo simena no nanti fi ga ma fere kiyambo no ko tambala teren do dina telaci an kisime ge barke nga fa ga tambat tum katla reme ko mi ra tina ko mi ndoro tan kisime ge be karaga fungu men no ne fungu men cere barke na se ge be ga kam an ge ngana branten ka ko ran ko se ga mbaga ni da yo soro nga ci ndangoro ci ina fo gore nga na tampa ba horma ke ambab sira o ki ambab digir ki be dibir duna dungon nga ina fo gore nga ndanga khano puta anu wala sere ni mi andi mi fa bu be granja ken ba be soro nga ndron tede anna ko sanya sir khaf sira ko ndanga sere ni mushriki nyawo wala nga sere to ambeli nya anya sira khaf sira khaf mu amlatu tum kenyani o ko mushimme sirinjiri wa akhiru su ko defande ko morgel ko mo fanaki normalement khirsu bi dango kané on ko non tawon ni biographie njaf
تونيان سرسونتي من الكمال المطلق لله وحده تيمي موتي من تبي اسكي غانتي كن الله خلي بانا سير لا نين ايرين غام مايا خاكو كوات اوكو ولا نكون كوات اوكو جينيراسيون كوات غيراتين فوشيرنتي كيسو بوانات ايرين ماي اوكو فوشيرنتو ماي الله اكبر لا يكون berhadar men kur ko za deja kirse ki dangan gane aram binin di aran nyiga ndaran qoron nan lu nakram nan dibri manga jefe nan ngenya sere an ngi to on xara brim ben kem fusu sim nan dakin attaquer potini ken nak man fami mbalawo wallahi xaram mo fami wallahi to ko mo ko ndambe yoga ara hade vraiment on trinti sere nga to ngi dan nan xawna nya hade vraiment تبغون أن أجمع هذا برماه من دمه كمثل الحمار يحمل أسفارا هو فرينغ اللي كنا تندم برد كل تين سيرجو كمان والله أنا نجعل ترينغ سيرين جري كي إلى من وسائل إلى من كم زا ديجا وسائل إلى من كم خورش سوسو كم أنا نجعل ترينغ سيرين جري أنا ديجا مو كان تنا سيرين تخونا كوكوا غني كمان جي حقولون أن تاونا كوكو ديجا مو كون manran beri agdan kum kebe gerra na khorun na yiganda minin kinya sugane goti diga ko ati agande angalemne ko khorun na yigandi nanya sere na kharamun tamen jetni mo na kharamun lenju adar ne bunu lenju panni me ko atangange bangana limne be kharamun di angel na deber na gemundi agange kinga malin tamme gere na sutampina ampaga ramun tamme fsidni mawni xar fi tenya mais haqlinqa monanti gotenga dimma we shaytani wutu mais onan nyanga no basimin kinga hada bre musukit seresu shaytani yankit mais shaytani yankita qado ga na rushunde be nan jage tampalle ننقل كوريتي الحمد لله رب العالمين واتي ولاتني واتي اسرو يغني جوبي فامين ديغام بيني كون ولاتني يشرن دخساكي كوناتي دري اني نكو افيت خرانغا نغا سيكان غاني تو امبل نين سيكان غاني انت فو انا رانجي دوانا نانت فوف كون غاريفا peut-être خرامل دخوا كي كون سيري داني mais angana ko ci wutna soni ngenti xaranga na duro mais xaranga no ko imam du duro karaywa xaranga no ko im du duro bersere ngana du duro ant muwaja hande berni suru beni gran ci runti suru beni gran la na ambiranti la nyasere kumbita muwaja hande mo c'est dire kumbita nga jongo en katu nga kunya gajang non c'est pas des concurrents c'est ça mais question fili me rappelle ken na la wala question bigi manga kape kenya ganni mo ci ngana ga debesu modin kanin gobo bane suga nan ci garañan wacca lumnu be ni gatale xare ganari bane su ntorni kapal man palé bane so ngi drum ci den taga bane so ngi dara nguni est ce kintiya su bu yimé aga ximay bu towa aga bakay parce que même ko na ko na ko kanit Allah di farenti ide fontini gantanya dianduro ide meccintinu katoya yim dure me famu intore me falle ko katti man tinora ko bat parce que ngana kisu fay amna ñandi fodere yan xoro mankit yan ne mankit iga digam kat ko bari tampinto ñani parce que meccinti maga kite noktan dima tuwa ko makante ben nanti na xalal li allati mais ko ko am man li kat so bu xati xaraga le fen tay angetrinde c'est très important c'est bien pour moi dagé kila ñana nga profiter na nga digame ko no ko tuwana be ni ga fa nga ne ko daga ni gi tokkno yoter taw capital ni ko do gulle ke ni goma ke ni pusen na jef ke ñaka man fu ne quoi berisi nga na da xara ngiri o sunu xaral le mo nya ori normalement on ko jamia bane de ber wal majlis bane wal muhadara bane sunu xara ngundi pour ta ganni be ni nga na histoire xara imam shafi garan misra xara ngundano man mi kam shiden no bane suri talbu ndam ki xarangi to nyam baktan etiqad o sonu mu talla melmi anke na madrasa taw ni ngiri madrasa taw madrasa ni ko xalis nya murna kuma digane ya kuma ngat kebe no wanga na ko itna la nya na baga bon de
mais madrasa ni ko xaalis muré gana ni madrasa bane gana ni debe ci ngal xaalis muré xangi na madrasa ndawon keri madrasa ndawonti déjà añal concurrence amato yitin dum sa déjà kinya lemu nakat kharan yi nga ko kun feran nya hilan nya yi ko mo nat lemu kinya lemu nakat kharana iga katna jona to on kita ina sureme be madrasa ke madrasa ke dangi madrasa ndawal nya nga kan taw nya kita mera kembet to on xaalis muré no man mo gadde be o so kharan nga no nya wala courage mun debe kelim ni suba to on kita madrasa bane déjà voilà il a été une OK question il a été comme ça déjà pour que le singal siki na tiga de ban il doit être ban mais singal ni de ben dar andam talbo be ni ga gilli gari ni andam e ben jikenga ado comme ça déjà so ben girire ngi giran ke machine ni lemu li tiran ga girge déjà ken ni comme ça débutant ni gar na xarat ken bet fo bre et puis ko machine gal ko wat gan ni ko ala nyen pour lo ni na xam machine gal ko yim pour lo ni na xam e woni itine woni dungen angat la gara mes tan mais ki ni mi chefo ko fet kin e woni dum la na xam yo mais xam machine gal lu ngel wala ngel ni mi yaay ala nyen na ko yo ni xala di ñana suy asu du kundum ko ma ko duna su ko ma bané machine gal lu man me debane xaran machine gal ko zo alban ngi kisman gara ndi wori mais ngale en kisima ngake so nyangi limana mais ngalu ko fi dessus gar ni ket ni kisima xay an fa kisima xay ikanno ina giri ke mais ngale so na giri na reket ni kema ke mais ngale so na giri na reket ni kema mais ngalu ko fi bana ni wor so nga giri ke mais ngale ya tere ke mais ngale so na giri ke mais ngale ke mais ngale awto ken comme ken ken do tom ke be gini antani an no ko ngati déjà xaral limu comme xaral limu gëna gir xaral re yi gënaari madrasa ni taw ni madrasa gëni man kimanya ni kem debe ñakar ñaari nga problème ñoko yi ga degu ñoko ni nganti kon ngam be kenyani ker ki madrasa taw ki ar ki madrasa taw madrasa ndak siko anya problème degu kuno ken dag mana ñako ke tanki sum kutiye kabila nju su hotime be sum sonin gara debane ke sun bane nyaw sun mare ban ko nda giri sere su wontu no ko be ana nya tugo ngam mamana après kem parler kin nanya concurrence ewa ketange tuwa woni buradi indare nyan sogo ewa o mumu do ga ndandi ko c'est déjà daaro ko su gini me singalu kama e ko meni nabre muru e ko meni fofo muru ini Allah muru gume singal kama to ila tin talbo ni golnyani danga c'est vrai ken ni mana na talbe ke formé ko mena ga daga no ala gi dudangay daru talbe nya ke kharam mesisu kharam ngum fu daga na no ko sere dak to ana no ko nyen fo ana daga no ko nyin la andu danga kesu ma so ni ngara yi ni fini de ben mobe ke be so ni ngara tarbiya éducation buti man de ñi ma ay étape ñene nga na xaral ma wana daba ko nga na ba wana talba ko ma ngam bo anga na ndo ko to gembu ando sera ko mbakka anni ma gada Allah andu da nga no ko wala anga to kembre ke tangi ngi xalle ga sire ñen xara ga na be singalu tammi de bane ant ko tor mais amaga sani tammi de bane ar maram la on ciara ar foton sare nanti ke be kono déjà sumbu kuté ciare de wono xibar tan ni ken no igan gor kunjuxa mais ona ndro do na essayer na faire nya usuna aussi mi ngine xaralle mo dum xaginya xaralle mo nya xaragi xaran ko xana taw xana masla domi xasuna madrasa bane de bari xana de ber madrasa nawti ibtidaa ma xajame ni xana ro de bari ken ni yo kampi voilà comme amatu hadara mo agana hakitulo mi Allah semenge fi xaya aga na fete tan xasse lendella faranti al jama rahma wal furqa azab jaman nemanya fete nyanga ngate ganni ikof man to nyalmen debu kusu haram dañu wat debu beni tout oytna mesi ngalum debu siko fillo déjà xonna wontina i gajana ferende so ngame kam gajana ne kendo xonna won ni waram sorom meso masala ni mesi ngalum coro khirsu ndi letar ni yogoni wara khirsu dang khirsu ni na gagné xasse to wanu ñani yagibe so ni ngara mesi ngal gabo ni war manam letar ni nga dangi na ga meso de kitu mbatte hatta ndema mo ko xirse ger ko wat ko tan ma murjid to
murjaya ar letra yo safana khili kundu ar kay kata khirse ko nte khirse ko to ngonati khirse ke ga letra ko jefe at bismillahir rahmanir rahim agar khile ngudumana none ke kam to ke kam il shekhi ke letra na wurantu bagir letra bismillahir rahmanir rahim ar khile nyakun ate na wurantu adin kuma ati fangi nyani ken to on pangi ken che khati gan fure nyai dangina kamay e kun masala nyai ga talla surun de mana na do kino ko e de gad nanti comme ça déjà khonna on xaw to on bili men ango to on nan ko khabbe ni ga metti bana xana ko na me dema ka o ko lengi erreur ko nyalloy ak ngebe amay xari metti amatu on sebendu aqida ngi bari mbatte ku bari ganta aqida yim ga kungu de memuli mais ku bani mi ga aqida bane am ke chelezona do mo ko yow nati ngeen salafi ni yakira ngeen ke kenan ngeen ya mais anani khasun salaf banu ko ya wala khasun wada banu ko ka khasun mo fam on ngeen gel man khana allah nur wala man tanano fo ya no intere yo no yo no ko ngona intere bi ga no ga ma ko ngona on mul khana kinya ko ngona am ga yo kinyan sonin kara daru khasi katti mama na woni tiga on entrege ni ji golndi ci mais kha idro to danay o yalla nyaga Allah ni khabrani ko noro ko bini ko be ko kitte no harni wi ge talam putu talla tunga na fa na jira inshallah bismillah yo question to na be ngi waxe ngamul na poser au stage kingni question be kenni sasa o gelu waxti be sasa dina parce que gil ganni o gelu kula manu malinki abada on mu quoi ganninki gannin joro ini kundwai yokuni ni kundwai isumpuni ni kundwai ganni ang ganni o har funni ni wori anna sere mori asumpu khago na bogu ana ni chundeberi ana jurondeberi ana futi funjumo tani roboto no ino ferengama inari katiba boy ina tiri baya khanda ina fone nyanonga wallahi baye ki khanda ndinga baye ki na sumpu ki su présenter isuna metu ina ile profiter ni khadi ina tali ni go bigana wala ngone bigana o le ni khay go nor kini ki su kuru sumpu kina masangume wallahi ganimbe ni kuru bigana mais man ni sasa tuwa ungi bengeni kundu wa uni ige normal ni how développer na go tuwa ungi mais man ni khazi kundu ni khasi sasa ndo sire me debo bane no khay sumbu bane wala faabu bane wala sumbu ba kismo bane khalam dimme wala yimme kage no khagana digaw me da digaw me da telephone si est-ce que keno duna le gre tagu man jenya ne kenga gilla gana duna le gre tagu man jenya gana est-ce que fono no fare mi digaw mute wala dina nyaga ko nanti wala la ga ko nan duna le gre ngara ni sumbu nyam peut-être bak me ko si yoni ko xamé ni ko ñu est-ce que la fatam panti ki no man ko nga sebo wala jabu ngin na gayer sri la tawti anu ñu ko wala na duna gare na ri fitna ni en charen mana ko ka fina fitna ni ñogni comme ça déjà wa changar wala comme ça déjà on te met famu on te met mulla on met contrunya fa ban le mu sha ban le mu comme déjà khasu haklu ko do domé bana suga ma ko rinatiya ken hadu men jonne men yaga bona dubta ko daru wala dinyana daru mo khisuko ige mo be de bere kimbre anani shi me feti bere me feti train tanya ina da debe kilo ko be de kilomètre e woni wuru fi da tran wuru shiki angata la mare men bana xam o goto to nyane xante la mare men wori o gari mo wor so me wor duwangi wala téléphone ke fel ngale haj nyana da ngi ngi haju ganda ngi ngi lugo amatu ke tangi déjà on jok téléphone ya téléphone ke mari on yan kunda beri amatu adore me angal ni nyaga mi siro comme amatu kersu ku ro debere iros debere no dubtandi après woyimri wala ga anogona na juran laga na agoro na gimun na frambon ani kin serenga daga ari dora muta rano yo nya kundunya abadan comme foyo ga ngani ko manya sonu ko manya faran ko alayhi salatu wasallam na duna legere nganare e duna legere nganare surun to ngama mala arkota ron kun to ngama mala arkota seren jonne me ngana siro anciro ma ngar kota rangi fabri ma ngam mutana lokin
متنبي دغاميناتي حسد الفتى إذ لم يكن ساياه فالقوم أداء له وقسم هذا من أنا قرآن جوتا نقول ميدان سو رانغ بان كونترنا ولا ناو أنا قوي أغني نقربون نقبون يعني كاي يقبانه ما كاي تينو كوا يا غربي برامبر يا غرب سويتنا أي نو لازمي أكيد نو أوي برامبر كسو أنا كنا دان كنا يجيكودي ناري كوا abara lengi an seren Allah fabre man ke mana critiquer ahaju de debet an seren an awadu seren so maro tibe akaba nan ke mana bononi me kin kitene mana o jikran lo awno sunna mo bono be an to otna dinango bo sallengo bo dowango me sida to ke do fitna nyali kato abira zaman do adu fitna nyali kato ken ahmad bamba de wakona ti hadha zamanu zamanu sukutu wal ulama qalilun wal khutaba kasiru atoga hakati kebe wacha kuri na hatinyani safanu nyangobo metuano logo jamanu lujumu fil buyuti ana qasirna lajmi kompenya no mana ki gado kebe batin mana anna kompenya man hada min chonni man lakin yasul ko dum ana na kenchurondi fofo ndara ni bismillah ngita ni tawra ngita sir so an nga basena dum khasire su hasida ko nyaga chonni men khadi anyan subukutan anya legar nyambo mais hasida watte na docteur ni med wala to kinyen mutanabi ati comme ça aga ngebe ya xaru ngana beni ya xale be prendre ya xaru kusu inji ko ti garone angana ya xaru men ya ya xaru prendre ko baran ko ati xaru ko tahi and harla am harla be kinnya walina digayo tan ko ina bonon tere mais ken hada vraiment mo ko nyen kunu kha yongi ngata jinti nyen dimasu anga tarkisu nyane nan do ala bandin hada men do kundu wasen khani man du debarna qad besu asimme du kamman annan jonne meke salam wonna gemundi anda nyana hasida tanya fabre me anda subu kutu voilà kenyan mais usaji petaga janno ogana kanu ku faylen ki sumpunu ku faylen ki bara subana taxu e nki yaranti mulla o nge fatu nenti mulla katinti mu kanti mulla ana kapal man katin akan kendiga bana ko donc sikana rusulu mena ana puta bana sugaye an kapal man ko na ko tamma wala mi an kentin ni man kendanga an kapal man kenta mulala ni masalam bala ko kende benni an kinan kara kinti karanga adan diga wal communiquer kenya subugu aka fondi be sar wala donc dina man ko ken kara ko reba kella bugu kan pusukan ko linti mangi aldo fon kenya c'est vrai alors que go fare ngadi singa kam nan do ko sere be gati ninki no doa semen fo gara pour na do tikiti kenyan amoto ngen nan go deja ama girtin kara o no ngata ama girtin kara mais pourtant sikayo bana ngaro ni no ko kin no subu kutina sere na do tikiti kara ato subu kutina ko fare go nan subu kutina be ko zaliza nan tingena do tikita ma girtin kara kin mi gifen subu kutina beri khadana ngada masalan khalante simen dome ko simen gula ñen bané ko ñinde voilà ku ñinde ne ma yoga farenti na xibar fo yogo xana kende persona xana en jaar na xana après na xana en jaar na ak gemme après ke mon ci gemme de ata xana ku ñinde jaxé mena mais dimanche ala rike aw du nga sikka ngaro xana mal antani ngaro xana mais nga da même mo na yoga yogo ye janda brenti kenya ko comme nishima ni jigi comme kuntu manya ko hada ren me ko ki bi gran les matan kat siren ak ko ngada ngay xam du xawé nya brele no da nga ne mala na fay ko ngada ngay ate fortuna ko am baga mun nan da nangi mo de an mun lan digam lasi an wara wure akin baga kila no mo gonna mi ko kin sub ku tananya kin xawé han sub ku tananya Allahu akbar kin problème ya ki ber déjà an gem pay an jodo nya katike akin na fini kurak mo yo dimo wa anjabin xana njabin ko déjà anya hajungi ko mais anga junde sumbu ki bi ala gero xana xanya sere makki ngar sere su aga nga xawé ñen akoy ñen de ko Allah na sumbu ngi ndana ni firsetu adu ari bi fab ni bilien iki mi man ni bilien sa re fabe iman ni bilien ngir no xubane sine de fo xirsu fi ligaja fo woreke
khone ge gillanari ana fo ge ta ko so jomin kam ana kuy anda jabi sini timi wona ni agar khara men jona ati kartlan ati sini do fele ngal nin kunyina ko tan jabi ni ni ser so be nyana ati gidi khone kya kalle nyandi bo angana fo zu ka ta nyanga cha mi ka kin ga kitan sirbe halaga munyina wallahi kebe sirbe ga munyini angana ke mo ko mi dambo ko ngana ko taba na ngam fi ta fi len dem mo guñ ta ko ni ko ma an ki nyaw ta ko ni me kar ko mi fo sirbe to ko digame mo ko sebo atanga sere bambu ram palle ara ko tikamo c'est vrai mais anger bambu ti Allah su agaran tum mo ma kala fande ko tayo de malagra kam mo jox ba karaqe ran ko ni de asagana tarna Allah artum ko kento mi to sumpuno agana sumpuno hanga ku ben de mana aganga ku ne murtan ina loxo ina diga na mun ci ko wanda ana tambentu wala nan kan nat ngan ku de mana inti tunda nga ku ndu ku ni fit non sumpunyan ko no ak dano dal mi ko ta haklen to wala su mi tawna ke kundu ke orang sikira pore kadi kana ber mi garan kam si wala xawata sumpu xani e fente mu ñente yo na question tena rondi comme que on a développé fourné voilà et on va télé ouais oga dina le gere xibaru ñe hersa oga bogu sumpu angar bogu getu sumpu sumpu bogu yoku ñe wallahi est-ce que fo no alla gar ko faare ngar ko wala ga mu ku sonin ko tan sonin ko jula ga mu ku ga saqay nanti effectivement yo mbake ki be ga sonin gara le ga ji ngene ci ni do trata ko mi est-ce que duna le gref Allah ndu ko faare wala faare ndu ko nanti ayri gilla ganari gari ni man ne ni o ga de rula ga kisine ko no ga kisine kenga parce que souffé amatu wan duna le garen kenya duna le garen ke gilli mana iqtarabat as-sa'a biyanqa sahaba ni ngodo be kono ko nande wati kinya ko Allahu akbar mi faringir wati be ko faya hakati ta ko manjuko ben sokere ko yishuri ala ya to fo woro na tibana ki ngana gir kim bakana ki ngana gir kim xenna lay bokut ki ngana gir kim xenna na do kim bakka kim bala wore mi kinchu como fagat duna le garenya yo mbake ngobo mi yokumbake kebegere yokumbake ngobo nocha ken fi ni dandan don na simi na lakalo ngam ngasiri kana simi kam ken ni maram tambela ko nge communication be ko kiteng sasa ay comme ça déjà qui pour le téléphone qui réseaux sociaux qui déjà hada men be gana nyen chonni men selle ngasi kana badan ki en garanti ko dalan ni wasu wacha wasu kunu ya sere sun men selle wasu kunu nya me yokumba ke kebe ger gobondi mi mana marantambela ko nyane gobondo ko fakki yo amatu marantambela ko ayana fakki nchar fakki nyane marantambela ko nchar wala ti fakki daru fakke menera jikunto ni igana yego be kin yagare be fungu minyana bagani ken kerje ko de magona kebre ata khara ngana warla da kaso ko be yigi de ben ko sa bunno na birkalo yagare nyandi ba watan ko sa ata kusu wuri nyani nda birkalo yagare ata mana kasan kulle nyana na baganda ka angi rokina ngake ampure nyana bagono mai indan ta on tumbo tan dengama anna ko so ka ge ko tungu ki kaso mo be la kan ta fitan enfant je que diganga be ko como hade mo on jikunyani fini kusuno on ila dan be ni de berni asu mana hade mo nya kharam ne ke be kinna ngawre na ngana yalla man be ndankin ma anda sona yodo me anna wasiya min da on fi goro tanni natange be ngo yokuni bono ni lengi yogo comme ça déjà ne serait que wala tan na jeli andana anna kharanda na mbire do me andana biro do me sobi anna wa fotam ay gunya ya garmi faran ginya ko zawiqun lanatullah alayhi ma nasul bi ka temundi ni ya zawiqun wa zawiqat temunda na yugundo temunda na ya garmu ngai fo sa natem mi kin kharza jikku gantan ko debar jikku gantan ganni sereng kalli yo keno ana muni khairina rafal remuna remukuna rawut ana nya tun kanya kare ka keno sere la gantan kite norne hagar tora be rana ke ngo gadan ka subhanallah
mi khare munari kake monchu beranti ara munari kake monchu wutu kenni mana iger swabe ker deber saran deber aga jefe yigo ke kharak yigo ke mi haklante an fernya na fabe ke do sare ke diga muntere barke nari boko masha Allah résultat nari mais khawat o ko ando saran toro ni hondo fam toro ni anni mana kan ngala pe video ke don wala na wara ko déjà réseaux sociaux kama Facebook wala déjà khana kati ya kana ina de fadori khayari kati déjà ko na ke dan ina ta ampesen igara ko ngara mo ozu khad famu ina ta deber kenyan yo ngan dalla ya wontel jikunde yi de xamne ni ci ko kam ganni gana nyankin dina xam ko defé voilà igana nyankin ankin tinende ankin tinende wala ankin nyagaran tinende yugo ken tinende yargan tinende sere ngal ta tira menkina soro ñu ganna ngawni no ni ro mangatina kina déjà kentu ni jike ba subune kuna talanke fi me ina tikiti me ankin ni mi gadi yagara ge toro ko darina anni mi galla nyaga na yam pam tom orki mor khirsu ko ni iga fini mel ni me déjà khirsi yagara khashe ko na tigi to rabi wori ati wallahi le mi gana kin ko so hakko rasul le gana kere kine gitna harna barkero lem Allahu akbar mais comme wat dangi atay digam ko ni dangay har kala nyambushi mais ka degar ne abreg mo ne yambi ma ngi duwanan le mun yambi ma ngi duwanan le mun mais kesu comme il est société que dag mo nya famu il est brimo on bamu il classe waxati be igey il waxati ta préparer gari ni nan dikum sa déjà garan na ngi nga xati na bon ibarak je woro na ko nya ki nga waxati ki nga waxati mashallah o gana dangino nga no ha usaya tan parce que hayro nokto be wa ta wurul digam go kama solo go ben go fayal al figbe famu parce que ga waxati be lengi fu mbed defo ngo lengi lenki pour non be go ya ken mi ko nya bo nis man fonu tuey ke fonu tuey c'est un fonu tuey c'est fois c'est très très important nan digama kama kudo lu kuna kat fini ko ni famu yo go be ga bak lengi asumu ngili tralembre Tralemburu c'est vrai voilà tralembre so ni gondi ga mene ti antanta halema antralema anta frampure ngudu khanga jikku voilà tralembre an ko man khasenya andara ngana suyi gana c'est vrai anga to dima be kendi masu persama alo khadinga sribi fit munyana comme anga kewino wan ken ko nyada anken taka khumre fayn parce que hamna kewino wan ken ko khumre tibi galla ma ken to ko nalla ma donc sénégal de minini ken nya sama boti yo gibe ga bak wallahi to ya ngi be ko bak an ni amenya ngen ay minni kemp ni mu copine ki nga bu xakle bu arfur mu xa bo ken buntu li meten na su xey na sonne man gara ni sonne ka ga so ni kat minni ki ga so ni kat aga bindu ki sunu na ga nur ko ta xé dalin ay na tu c'est du kan yo ko magandi si fi ni gere ke du wax ni mon ak na yaxi ana ngeen dox bara wa ken bis na men taxo xadinat alors ka ci fay adi ko mon pour rien ava taxo men ni toxo afasik bra ayugo kayno am européen dañu xel kar yow la nga ñak na rek ma mané fran domi anke ma wor ana pour rek ber gari ñako an nga nako tuata ñakunda o ñak mi max mané xawar mela dam ko ngarbani ke su yoguma awu ki xadinga sarabi ka yulu men aga remmi nyabru nya fana kiti foni nata ustaz ndiga men wala alla ñaxare alla ñu wona yaxare wuta ka gëna ko nga bo anna jeppe su xene digam na mundo fotan ni anna xay dan xolne anna pression la lu ngam magal yaxare ke war ki nga kan ko nako du nga ko lu ñagi ben wala xa fo dëgg dëgg ndim kenn ya o kal yaxaru o kaliwu o meñong ouais c'est vrai voilà parce que har mi so la ñana problème lay na ke fo problème har mo xala problème demé ni fi ban ka tam yu gibi bakka fonnan xay ni koy gibi bakka minjang ngay mais la plupart ku gëni gaay kenni yaxare ke mi gida ñaxaru gëni ga wax yaxare ke ga kité na ko gida ñaxaru gida ñaxaru ko ñu lu mel yaxare ke yaxare ke fofu ko mi da nan day ñani ka ke tin to mu ñen
kenga siki agana ya hanji bana bugan ko tasu isu safari nan tan yuko mbagandi asante pourtant akinya fa kunde mana isu turu mo be ana har ira mu be ni gene gana har ira mu be ni rondi agara dille har nyaxa gene rondi ini khilla nan dangana daga nyaxa nan na photo agana photo agani bugandi agana warkati whatsapp ina du ko mangan diklu ni hay katto es kullai angengare ko madi wala kunya ne ganga be igayo gebe be bugandi ay sun garano angem kem to ya nata usaji amboro ke digame usaji ngala kindigame jabi to le mawinde ko menyaga yan ko tay ko ari kali avu de France ota ati wo saba pandumanen ati ke yakene wala fumana nga wala ci xarit rafay di xare ki ari riya bo wat gina yexinal jamane ke ça va pas gimi xal ko fo mu gom je quoi ndoko gem at ñu xal bari tim ndana seenal amon xal nakama oui mir pousser at ndala ade parce que toi ne wa xari ati xare ke ñone maña ati xare ke ñone maña donc ak ñakunda yi wal quoi parce que depuis que jamane ke ça va pas le fay ñu ya quoi da bon dan la ñak nga nan tuwana da ñak ñone maña na ñak ngara ndisa ngeen silamiya nduwa ci mbaya andema tuwala ke numéro koy tuwala ke numéro kininga ndo tuwala ke xere parce que tuwala ke ningetu ndi xibaru gani ma bo na il faut il soit créé tuwala ke gani njabi diga mbeli ken men ne ke ta xala am lesima quoi ça se voit même tuwala fait garantie yan na mbrante yan si hakalen takati watan ni bëgg jari bi jank yon garantie yan bo ken no kontak tuwala an ko to jabi man ne ken parce que c'est normal parce que c'était important mais en tout cas manamin babel asrar ken l'asrar pagina voilà non l'asrar yo gunu black ni men mais kiati comme anya dorogoti dimenya c'est que ben doro auto go fi yo ye to won yen haqiqatan dimon to nyani ganu ngai ala nyen kentetu angentetu mais khasere no ma gatu mais ribara ge ge tangi agnya fo mo kile nya ge tangi banu suri khalbe ni dawangutu anya ge tangi ge tango ntetu naso ngana sere su khirani mo anna mo wana na ko ngana ke nganta ga ton tanga signo ko be e de mamu lante tanga sere be mrakani haram mai mala yam pane ikam ge ngo nganda ngati mane woni ko to ambelli ko ila ko nganda ngana dama yi c'est possible mais ra atwa no nasaran to no igana fos ko na nyin kunuya ken ko worke ro kunya dalla mais comme fobe aso ninge nga gam jofe ke betan kuma an ma tora yoba etiradi ali ibn watabi sebenyanti الناس أداء لما جهل هذا برمين سانك فوس أنا كنا نقول لكن بسرعة نوعي كن بابو يسرعة تسيرين أيوة نترند بروجني أبتة بروجني تواني نقول الدنيا تيجي يتكلم زي كنتانيا كمو كيمبا كامورلو sanuku ngam sanuku ferente wala tiyan wande kungoli te bugo shiga nyaanga na mishide kimba kanini mine wala ne kimba kanto ngoni sayin to wanu nyani ga katna ko ni faze ni kuma yer lengi so nyaanga ne dina lengi kum kamente kana ko mene kenya na ko mene ni se to na susu kitendo mana buruju no jomni ko abate in buruju ni kuma na jinni nyatunu ina kati yang kan yigan ko onti tawo ni mo be kun kan dirasa kamila mana to timande yana no mais khasere ben duro ko legen wa angantetu anna foko yo danga ani yaqi wara wala na foko sere be dani arin ko ni kunjum problématique nya normalement so be yaki fala kay mutu mi nga na fo bi wara ka tanga na mana fo brenya Allah nya ga fo bregi ga telle ay mbo sanger ko nga kamanda ngay mais nga xal sinya muru sere nga fo ko re ko nga kamanda ngay ko ni akamanga na engagé golle ke mais ka kitwa wara ko ni nyan normal nya wajibu nyani so te wajibu sere na gara khanda gara ndari ala gollini mais ala nyen kharam dañ so ko ni gem dunga tay hadith ni mi no ngay faare ngor ko nan daga na xaptu ko to Idriss xaptu ti mo comme ko ngadi ci mo so nga sebni kama hadith ke ma muslim mi no ko ngam do so be ni ga xaptu kat ko ando ramli ke ko dina gir no nyimi so ro ram len to sirin ko jun to on nya yiga me ko ni dunga tay
sharia mun dungete na man ata kahina na me antu dirasa ni ma dirasa kamila nyana nyaku kama ni fata bancuru na ga ko mo be man ata arafan man ata kahina man ku tafsir ngala kama mais antu déjà ina sunya na manjal katana gi jangatana yo xamne katana da ngeen musaji bo anatu waxat solo diga mu o ko be famiron takatu o gaten nakbe yo mbaga mun nanje be ya gade ya gade waxat ko rebe ko anda wal nunga an gabe da ngeen kebe de be an golu ko de be ber déjà am bagar na fini ko découvrir da ngay xumba na ya hakle tokke me an gade do da ngari yegi an man fa ni xibar ya xare da ngari yegi an ngi xibar pa pour man katangaro ne afay mais xibaare ki wanya na fay parce que ñen question posée ni danga tuwana keno tuwana kan to kam mo ati gila ni xali ni den dono automatique ni fam nandi jambe ngi anga duna le nga ñi hakal xol bu rek alon ku nga yana ko alon ku nga de yana ko bon on a dangino tuwana diga ki diga me kon ouais xana ni fini ani c'est grave parce que nga sen ñak nga bon anara mi gonati mura wa haram ngiyan bon so kinangi anga tu antaka ta fu mi de berni tu vois pourtant Allah nyaga ni ngene donc Allah nyaga wala nyaga ngi fonte même temps que tu ala lengi parce que gibi fayni donc tu vois à ce retrouve dans le enquêtement ko na ken place la famille qui tay amul mbaga ngi diga me semen ni ngi xesse ko tu parce que jamana ki yere ki nga ga tak xirse de wori xirse ke da nga ñak ke watte yogu yeyi angam kata jarunsu angam warsu ankalla man nawara man na ko se déjà watte ke bege aw jaare na xani kelanda cia amatu kentu wundi ne soro mo no yiga fini ngala kin kelera la bantinya abdangati watte nga ñakke ke xawate ke feta jarandana ada jaare modi xano ko yiti gumen ñen jaar wallahi ke xirse ko nginan atra nga na ko ra jaar yaare ken nawara mais Allah ga dagi debenga je agriken xirse no ga debe ado yiti gume gemu ado yiti gume gara xibaar ngo ala yiti gume geri gumbu fili de verata won ko na to nan on devanya ke tan yugo go yiti gume geri gumbu yiti gumbu yiti itende verata ngai yiti gumbu fili de verata ngai ado yiti gumbu ko fili de verata at fana gil fana ngi jopetan ya gara ke tunan changement li fila nengera selle kacci amatu ko ci to won ngene na de mala da su ila ni ko la ganda su to mo be mo do ke to munya no kun ke ngi worke ko ne dalla na mo do kun to munya Allah nya ko no ko magarti mo be no an man ko ci dalla nya go sabu dis tan ko nan da kat ko aga Allah nya ganda an nan kawanta dal kat ko aga dalla nya ganda amatu ko don min man yogo ni ta Allah nya ge yime talime amatu yogo ni ke ngon mi kha Allah nya ge ni tele sere de gando Allah na khan sorono especial kunjo fante Allah faare alayhi salatu wassalam ayan mo kendo Allah na adu mara gamane duwana nokko fan do no at awsul qarni gana tewi be ni ki sahaba ni xana da do mure me kimpeta har sahaba me sorono nga ko na do muriya me sereken ko fo sereken na to asfina Allah ko men nyane Allah bat annasu mana ngir mana uslub do re uslub timante nyana kat adu Allah na mana fulaka be ga trainer afla ke timante nyane rajul kamil nyane Allah nyaga na munu ngai wonan ko wonan daga ni en Allah nyaga na harangi ngor la tan na Allah nyaga na ko ne la ga pati ngo mobe déjà Allah sonu goni melke ngoyti Allah raq jabinte to pour que dimani ko digam ko imanu jabit bako digam no ko wati anta on ndak nya Allah nyaga na no ko wati Allah raq jabinte to amato dunet Allah nyaga na mais soro no ngay spécialement wallahi khari ya kharu no nga Allah ko ngi gitu ko sunya so ne ngaran ko ku ngana Allah fo be nyana ngi mame yo fati yeru jun qaso juma legere nya yeru jun qaso juma legere gem le khadriya o mame yo fata kenna kinga na tan nan ko kibe nyana yerbe waga anyana garan nan kibe rina ko mane arina mi sere mo ranga Allah bato mo ato on tak Musa boya sere suitu ngasebe kebe ko ni bendari ko pe interen kay tunna do si yare kebe Christian a wuro sira lar wi ni Allah ila yan batana wi gano ngata arifini mun ngay ko mun ko dal na kan tinte nyani anay to ko feti anani ko c'est déjà ko anani to ko bare feti anani khirsa wi mi feti anani gadi ko feti ndi ya gare ndim ya gare Christian Allah kitabe ko yigatna na sa'adatu sufiya kitabe mujallatan fil yan
at Allah ko mo hore nyana ga baton no ga tangana fangi kan ngom sa kun ar ya gare ko nyaga salim fangi ki kampe ngom sa kun me akinya nga ya ga salim mo be salim mo ke am gem ko at batu me ga talan ko talan cigi mi baraje kitina ki salim mo ngem ko batu me ke siga daga ya gare nga tanga salim mo kun fet kunda to ar expliquer ya gare dan iro batu no ko daga ya gare ko continue salli am mudu yugo ke explication be kini ya gare ke ritanya auto vitesse nyan fangi ki kamangan men aga do batu batte agina to bargu menat sig modi ke bikirin tom sal mo gonde imo do sal mo ko modi ke gari wurabe vitesse ke bigarin fangi kam adi ya gare daga ngi salin mo nan ciagi salin ko mais at nan ke njofe Allah da ngare ikem jofe no ke bar ko to o batte ko ma o nya batte voilà d'accord ko ni turnde go inge mari ndutuma sa ko turnde kana mari tun lego be ngi waxta après ngana rek turnde lego rum ligné voilà na duguta wace tun lego be ngi mara ko men nan kawa nalla bot mo kammo ana nyambre ki no ko nalla botu ando sulu kula bre domi c'est vrai c'est mutimé mais sun digambe gam Allah ko maro mun ngira galla bata rusul ko ko ni bak mi bre ngasul mo ko quoi dina ngar fumbe ko si abdou mi Allah matti ani yen Allah fini ko sunu wonde Allah to ngai krafidi hote bana de dinaki mais sereni men ni ma duni jam na do organiser mana na xat ni lo duy ku nga xat dignari ki me haju ga ngan ku nga xat ni ak ki nga wala na def nga xat ni ni de bari Allah da ngay an na duni jam ko nuna an jofen Allah ya comme ki an ngir du organiser ke mo non sika bana da jofen Allah ya an na de ke be nyana gar ko me Allah de bari faale mi kengo alayhi salatu wasalam tan ne qiyo wan wala adiran ko sonni mo wonna mo ko fa ki nga nata Allah abdullah giran imam Ghazali ko ngi kitabe ko ihya ulum dinati comme ça déjà ko moy woni nyen kama ngat Allah abduna karana ko ke nga wotna do bana to ko mo ni no ngai gana Allah gir kas tarfata ayni na ganya ko mo ni no ngal Hasan Bashar ni suki bin kunya ulama ni to ana ko ni no ngai Allah ko mo woro Allah nak fofu Allah nyama d'accord kuminya ni stage tourner de bigi makatanga kini over ke digame be suko wata susaka tuwa kunya kama asusaka ogas ki film mobe asusaka soni gonga telikani mobe manne tuwa kuna magai anta ko digi kundo Allah ga ko musoni gonda kuno go fayni tuwa ke aga ki fini ser suga na fay anga sumpun khibare nye anga ko khibare nye anga khibare suno fobri nyagini Allah ga to kono anga fusri mutu soni ngara ki fini ganyen fay wallahi ken kebi manga mun na ko soni gonji daga ken ini ngani ko asirundi serenga ni ngani njurundi anga rin fo bale barasiruna anya yokunya anya sumpunya anya fotana kemi do bane gana re mana ngani ke serenga an ko tege siginde nya sere la kan tagirni khali ba da angen ngani sire kama ngira Allah nya ko so Allah wande mana kama ken muhimma ya ken manga kat kon kat soningo tuwano be ni ha iga khara iga futu adu ku be ni ga khara nga sasi ga mudu kharange kan conseil na markatiya iga na tuwa hungita tuwa huge mun na fa be ga kawa kitte ba wa ngari annabi ni misuri Allah khaykati isro ni me Allah ga annabi ni khaykati isro sabi fo na annabi ni neke isro ku katem isro ku banan katte ke mun na fa kita annabi ni neke c'est vrai farin kar ko nanti al ulama warasatul anbiya tuwano annabi ni mo khayma kandoro munyen man ne khanchigi ko ku tunan do tuwano ku ilho annabi ni munye ilho o khayfaru nye baw tuwa ni yano yano kinyani na Allah yano kawandini yantini Allah ke farin dige har ke warno anga de manni ku mira ku ni ga kharanga do ku be ni gidu kharange igana tuwa ko ngita imma hawro nyonga inali c'est quand diga na makatiya ile suri ngara na jigi parce que suri ngara sanki ni ga isasa faut sanki fait tuwa mure nyen wallahi ken muhimma jiddan angi c'est très important comme fo ani manange be ngi siri ko garal mo be ni gana khara yiga taawon do gunu ay murtini ge garal mo be taawon gunne ge mi amba ni me kendu ren khara no fon
har Sénégalais soro yogoni no mana ni debu ku mana badiyen ko debu lamu ko mi gi sare debu beni idel taw capital ni fo tan feti mi Cheikh Allah ngibaran ko der déjà capital ni ko business ke su kitan nya xibar ko su kitan no nya ko contact diganta ma la ga fu kita nani taw mana jom ga su no nan cioko xarale mo dambarte nga kamin nan ko gunne nga kimana gawo kinga sergi bilan ke ci porten mais on famna nanti wuri debu quoi to wana ndaxaw na ngura debe ko bermane an to wana ndaxaw na ngura debe ande be ñu mesu injati ni xabba ki debe xale gëna sa gën kat debe ki to wana nga nanti comme ça déjà soro ko to ran nga sa bonga ma nga bo debe ba no kembeti laatino ko soro ko to ram ki ñeke nga bere ndem tel lan ko to wali ndem tan nga nambo debe ki igana angana nyamane lengi ngi gana ñoo debe ki serenati nambo mais xam ne bu ñu wéri bagandi debu fo tan effectivement na business ni bien ko maxay il a de marché no debu le mugo ferente on jëfé capital ni quoi on a ko business récupérer xirsu ko dal ita on fa ngani ko il to on ngaramundi il jiko ngaramundi na woni mi na bengi ngiri batte ko bi wati déjà kota so anti nyaga mega magalengi xawro gi le na kere kemre ko nyaga mi dar kine wallahi seringa tikit Allah la tikit na ko ngi adishe no gatin hubbul watan min al iman haraga nani gaare nyagini do man manan qawanta hadam min ni deben xam itimana hubbul watan min al iman nan deben bana ki dimen kan ka wonyo ko har hadije ge misaha mais hadam ma on kara andu sare debebe nga ma korna kenya avaza nan naga mo be ngamul ko mais o woro debu ku ya on dar na se kat ana se kat sere distance ana se kat sere distance andan trinka ane kanga bermane annan kawan nalli kateya andaga birindome amuru birege andam nokulata njef kate andam kose annan kentrengal kam alan tringal allin kate annan golnya do metti banege no annan kawon to ngemutu andan talba ngo do man jigila ndi xenne anna bri sutrando mana hadim ma on kam obi to anu beni ko mak capital ni on foko ngi dange xa est ce que otna ngi sutrindo nya non annamugo amamugo fukuni nan namé mi do tan wala xalsi ñiga wala fatan ko inda fofu ko man ngare so ngonti igati bogo rapinya ñi nan tito anda daga nokko gebe anda gara ren no inda fofu ko ngana kin kum kin jikku ga ko ñi ngana ko ngana ngay anda nan kawanta ñi man kin bi tum wala kinyani na ko ngar so ni ngal limu be ni ngana xara ina ndur ko dañen le kat fa bankani ko ina fa bankani ko développer ina to développer no ngay yere añi ko ku ñaaw anya nga Europe comme ça des qui daga na do juta ko ya anya ko man ni ranya gunne ke mo am di fa gunne ya bokom ko marché lo ko za déjà gunne ya anna gunne ngor sere bana ta ko no ngay xibaru naari magal ya ka développer na ya deb wore ana nya ke dangi duna su ga won kat no yete gunne no ngay tum mais kino ko galant fo développer voilà mo kina dangi ustaz annu ko tigana angata hore ke kundu wallahi katinga on tigan den ci susu nim paba ma kisuni non c'est bon de kiso bani ne kiso fait comme nim na kella na to lalo diga muno ulama on diga mi ko nanti ko antu war alla nyaagi en xibaar ko fanagi sirna allah khairi bismillah al-azam fa bismillah al-azam ko comme ismu mufrad nat Allah bani nat Allah bani nat ya Allah to wan no gunita telle fam to wan no gunita dagante yan anfa to wan be ni kita telle ibn taymiya kapku akenta ngat la ilaha illallah na Allah gamuti ke porlumte wallahi wala quwwata illa Allah gamke porlumte ataka nat ya mutakabbir wala nat ya Allah at déjà digame ke timé mais digame ke timande no ati ibn taymiya to wan nyen digame ko so berati mana at ma kana salaf salihin at salaf salihin minni iga kin kam ni aga akin abdul qadir jilani akhiri mana min aimati salaf salihin akhir kina abdul qadir jilani ni lafz jalali kam shinu tamido nyeru aga gamun qosoro beni yo amatu ni ay kontu to kina wala kunjuri qur'an ngana istibat mutu allah famun allah gatu samsu wal khamr bil husban dakdama allah gatu man qaddarahum wa qaddarahum manazilan li ta'lamu
عدد أمني تعلم عدد السنين والحساب it continue mi gar bagan mana isna la wala ila il bagan kun ya ko comme na ki Allah ke istimbat na famu na problème dina haklo fo na konti lo fo fonde ke vedi ibn taymiya bana ake abdungete mi xatuana ngiben dungete na Allah giri ismul mufrad comme kantuana comme kantuana abdul qadir amtu akenti salaf salina serisun dungete ati salaf salina serisun dungete ko kitabin no nga fatwa fatwa kitabin no nanti salaf salina ni meni igar debari mais abdul qadir zelana kinni man khir nanti min aymat salat atake bin salaf ni mankinya masaya kini ngo bonyan kempali na Allah khiri bismillah mujarrad na khirna ya Allah mais toi no woniti ana ya Allah khiri wana ti ya latif nat iltif bina comme wana murab na fumure Allah no mais toi no be ni jofe correspondant be gatin mana ni hal fana iti anana ni Allah khiri maganga du préciser nanti comme ça qui ya kin Allah ni kiam si ani ken kon sa ko nyada wala na ken ko bacin nan ayanta tunga kebe mula Allah ken tunga kebe mula makina vet ibn qayyim ata ibn ngena ille kata diga me ni fayna nanti kirsin yan tuwana nyani khara limma la yanki kharamundin khayana fa la ilaha illa allah kalima be geni ana la ilaha illa allah ban an ko ang buksila ma fanat la ilaha illa allah beti kemen tanat noy la beti kemen noy la ilaha beti kemen noy ambok silama la ilaha yo la ilaha benu ba ni khem bekke dan ambok silama non c'est pas normal anat illa allah wadanya allah silama kontime déjà wala famana nandi ibn taymiya ala ya gil kelma bi adin la hawla wala quwwata illa billah kiwat ferente simbindi ko medan foren sere do sudanga feren allah banana kiddo munya mais déjà agana ta na ben kubana am digem fonna illa billahi kife mais digam ko tefe quoi na la su jela nga na allah khiri awan nyumi mo be nga mulla kinna nyimme sinna wonna ngay da nyimme al halan ngay mais angana kife gad nanti allah wala ngati ya latif iltif bina angan no mo ndaw kinga ken ju parlonte va khakum soronge dige nga critique be tan kebe na ma Allah gango umza Allah yalla no ma no itanna ma de na to mu fet ken akingir ko amar sinne nanti Abdul Qadir Zelana de ma jakkini nanti akifini mana aimatu salaf mais comme ngi ganar digame ko no pour que digame na la van di soronda nga sirilla Allah khiliti la ilaha illa Allah wallahi al sirilla Allah khiliti parce que har kan lembara فارن من يكون من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فقد دخل الجنة. سافر عندي قال لي غير لا إله إلا الله. الله الجنة فقد أمر فقد من c'est passé. Présent fait c'est passé. عند أمر الجنة قال لنا دونين. donc ça veut dire c'est Allah qui dit لا إله إلا الله. خليني ينجي ما كان بوسع. أنا فاكر باركين. أنا مع الله كم يا الله. وانا يا الله وانا يا جبار وانا يا لطيف. كم بانا يقولي كم الدنيا كم. مكين كا كم يا سوا إتكلم هذا من أنا تو أم كرام هو بيا يكون يتو أنيا كرا. إيجا إسبيك سورون دعنا كأننا ران developena. أنا دور بتو أكمل أجر إيرين نبرنا كم إيرين كمارا. Allah. Mais raptuana yoni tibasu sunte yana Allah khirtikena. Nva. Yoni Allah khirma ga nyumini tawbane kam. Nva. Keno qangina munna talla expliquer sur la femme. Mais là voilà on a déjà fait le alando c'est pas grave. Il faut soit grave dingen. Comment on va mais na do organiser fu be kamanya. Na fo nya ojiva du dangay. Ko rasu ni ke golle de berni. Fo ko na rek sport nya. Ko fo ana riyadi nya de riyadi nya de Allah ga dangay. non dalla gan numero voilà anna sport level pro ngi janda ne fo anna Allah ndo ko hawta anna Allah butiki mo ngi fe Allah itiki no to muyan mais amatu anna tikum sa ngana Allah ndo wangi Allah anna na kenya ni ngana kenya wala Allah ngani nyaku problème sunde assuré nyana dagante nyani to anu magay fo gebe jambour ni nga kebe kam na tikum sa déjà il nous a him nga kebe kam problème sunde xay tono ko no comme ça des anganati Allah ni kiam mais ken tarbiya pour la kenya ko te kem babu wati
mais iti xam sa amu kaw Allah ya be amir Allah gama tan ngatu Allah ki ngatu ngaki be mulu yo ana ti mais par exemple an jaxum kama antin kama yampi ma adin jaaro bi yo mais ngera kharsa nonga andu ko Allah ran nan dan funya yo magembe si bo njara non khar funya parce que ina ngana nyampi ma yo donc asare yampe Allah imanu mur ko me ma dimma son yampe mur comme إننا قد الله بمرنا استغفارنا بالكنا فقلت أستغفر ربكم إنه كان غفارا بالله نور كنا كويس والله استغفارنا قلنا غفر جسمور الله نغيا أنا غفر جسمور أنا دوت ابن تيمية من نما ممكن نما والله غير لما ابن القيم أتي ابن تيمية غناني فتوى غناكم فتوى بفهمكم غناكم مسألة بغنا سانكم مسألة بلو أتاونا استغفارنا بغنا جوهن وجوهن كمل مسألة كراين كلها mais qui استغفر الله اسم المفرد استغفر الله توباني mais غير عندنا استغفر الله mais كما قلت سرنا ديغا من تو انه انا دي وقت دي ادون كي ميغار نا خرا فالي فوانا كيم باموا انا وانت اناليز دي برني اگر ko dima be ko waqt be ada ada ni simin waqt be te na kala ke sirtira waqt legi xore ni na kala ke sirtira to wana ñani mais aburna Allah gamu la ful jalal fofo tay d'accord a famille voilà yo kitange ustaz ni puru kutiga wallahi ko fu yo ma yiga tina tan ibadur rahman ni kenti gana sirin jiri ni su tigana itwana horo ni su tigana na od khara aqib darame sami mamun mustafa wage nomo amad harna sumare Amérique mamad fofana Espagne kem palle ni sonin kara namman janon jutigana ko khakumbe ni gasik sonin kara dangay kundu sonin kara sona kawna kama mana katiga golo gornya no kama nanya serenge belanta valeur ngal quoi mais khafalle irina tuna ndaga ke be kama fo antani ngal kawna lawre ko so nan kawna kinde ma ya kusu ndu kusu tiga nan kaw sara no ko fille tiga na susukane bere kunyagiri nde bere kundu madim baba gayo mar sakera ga are ma fatu hamidou aga are ni ko mama sirin jirin ni duwani dangay aadu sugi ma yana ga nga susu mama na qasatan umar sakera njati gani ngari nyani kana nyani adi yaqaminta adi ntungalle me do rasumare kepini amin sumare inat amin samba mashallah yo rasu sumama na susu kuny kanki ngeen muru sonin ko juma tan ina nduwa kadangay bari déjà xana fa ñakama soron ci wala xawna muru kat na ga dema ko tomu be sere bi ga am taani do na mure adam lu duna dungon junan to sere bi ga nan an kana xawna ci ki ngam kan inde dan an xawna ci ki ngam de man dinga mashallah shaw production yi ko gorena on de jakina on ta baraga jakina ha agam ban ki sere bi ga sonin kara krosin sere juga sonin kara krosin wana tiga na wana mam alhamdulillah wana sumaren tiga Espagne wana kuny inshallah kunu yani saho c'est un dernier diga ben man diga lego be ki mahayu say mamara ay be digam ku ben su ko rene sum se su gën haklan da nga digam ku trinka ak nga famé ki tay on alla nyaga la ganna me gubon sonin kara e wa sonin ko lu mu jukku ni digam me ka ko yan bo srema wara digam me wala digam me ka gele be toro ana yam bo maka donc comme dama yan tawra digam mo brax menana donc kenta on alla nyaga la ganna tas na ko inshallah aywa kunu yani mare musoni go xana wari xado baraje comme waxati su garni kat xay e na manchane no nga alhamdulillah xana ona la tiga ona la mama ona illi alla jakini ko bala dangino xadi ona saho production tiga ona mama komi cheikh ngir ko mobe aga sikebe soni gradanga ona tiga ona mama ona ti xadi soni go golleke akatete le kane fibani ay xana abonné xagana abonné saho production alla gana kite golle ke a demande juni ke ñay xaga kidi wala kundu xaalis ñande berni golle ñande berni mais ki kat ñan kam mo xakun joni go il faut xana de beri xaga ma de beri golle ke ala garni kutinya e oustaz odan tiga odan mama e nawari ando braje so ni gara fi hajun khayay bawo jamani sugu de kane tuwa ko ñande deni
sonin kara wonan walla tiga non alla mama ko gono ro mu be sara gadi khorondi ni jikundi ko mangara mabe adam pabe be ko wacca iyante bu kesu gunya bawi ga maka buranga tanan daga futu iga tanan da hiro yamulla ke tuwa hundi kitene tuwa ko ke hangir kita makirti ba yanda kito kwai ko da bawo len gudan bata hum hangir kibir bor len ki sonin kara suwa mun na fam pay bakete bakai do amma dan baba sababu wala ilan tuwa no katiga no ni mama wala ni mitiga ona mama wallahi no ko baye dan kharamu tiga siri Mamoud Samassa matam cer Mamoud Samassa kinu zukhra mo wala siri bintiga dara wana kuni ajikanga da kifini mama Salmat Khassa or kuni masha Allah do ram do kine alhamdulillah assalamu alaikum nawari yando braji mare musoni go khana wari Allah nda kitay émission bani ke no ko ngana mancharun tawre tatana wudu certana Allah gana tatana ko inshallah rabbi Cheikh merci beaucoup nawari yando braji merci beaucoup barakallahu fikum oh Allah gan